Laksana hambai abuk sini ya no sengna fainai media daku thongna asolo जों तो नुखा कयेक बोसोरनि सिगां जों सिनि त्रिपुरायाव नुखा अमति खालायो ओ गुस्थि सन्दालन रखनै आइ पद्रपद खालायमानि नुखा ओमफ्राय आबोथ' कायसा गाहाम न मालायलाय माने फैयाबा जेकुनु प्रग्राम खायना थाखा देखाय जों फिउचारनि आकगनो वानसुखनो जों अब खालायना नांगौ ओमफ्राय दाबो जाबरमा बसं रखसिनि दाबो जुदि बरक खालायना हानै आइखौ वानसुखलाय दं ओंखायथ' हयथ' बोसोर गाहाम नांगौ वानसुख साइमिया दांखा दिंखा हायसे दाबो जों विभिन्न कमिउनिटि दाबो जुदि खागलायै जुदि हायके जानजाजा आंनि थाखा दिंखाय अब जोंनि थामसाबा बोसोर फायनो आबो आंनि बख्रबो फायाता वानसुख माबो फायाता ओंखाय जों नायो आं एज ए देबरमा हिसाबै आं वानसुखौ आं चाजागो जे যত যে চিনি অঙ্ক ত্রিপুরাবো যে 19টা যে অঙ্ক দङ ট্রাইব दङ अबरक जतन थानचांगै जे कुनु सामुं खलायका दिंखा जों बसखाङो आगो बिथांनाय आबोनो आनि वानसुख माखा हायसे तांके ताबुक जखन बरक अलरेडी अंक जे प्रोग्राम खायनानि बगे जे अलरेडी डिक्लेयर जों थाका ओंका जागा तो आं कुनु आबोनो साजागे हानिबो आनि कुनु लाभ करिखा साजागैबो साजाग होनी साहिब को नों कोकरे तम का दिंकाय आव मालाय मारी पांदा ताबो तो काहाम न जमन हालक फेस्टिवल रो पदरे पद आबरो तो काहाम न ओंका ओ अंको नि बिसिं तै जाते सिनि जे 19टा जे अंको तंगमानि आबो जाते ता बायथुन जतन थानसाकै तंगलाय मानानि बागै साइतुक लायथुन अबोना आं मुसुमुता आबोनि बारा आं तै कोन कक साना मुसुमिया ताम नैबा आं तो पॉलिटिकल मैन बुया आं जस्ट खरकसा कायसा ओ देबरमा हिसाबै आं कक सावता सानि बिरेन्द्र देबरमा ओंखाय आं ओ मानदायनि न आं खरकसा रिटायर्ड पार्सन ए हायदाको आबोनानि सिनु सिनि देबरमानि बसंनि बागै ताबो काहाम न आबो खलायके काहाम आसा खलायते देबरमा बसंनि बागै जे ता पान्दाबो जे खाइन तंमानि आबो ताबो दे जे साइराव आबोनि बागै सहजिगे ता खलायके ताबो काहाम नाय रे आं आसा खलायते आनि बुंहैखो सुकुमान देबरमा आं पेन्सनार द हामबायसार हामनो माने सिनि डिप्रेसन मध्य हदासे करिको उनका बा ताबो खाइते साया बा काम न सागत ताके काम नंगल द दादुनो हामबाय दादुनि सिनमु किसा दिदि हामबाय निनि मुंग्रो किसा सातता सिनमु जे आन कै सितो देबरमा para कै तो मंगल साथे para हामबाय हामबाय जों थाना दोननां न साना मके जो हाय जों सिनि हदासे ताबो खायनो नायदों गा जतन जाजोबबायनि डिप्रेसन हदायला देबरमा अबनो जों साइमा खारना पनि जा सुराय खनाय अग्रा सागरानो जों जखन खानाका जों ताबो फरसान खाय नायनाय जायखौ बाहाय बाजालबारि वा रुगनगा अब तो देबरमा बसंनि तो ताब जरं याख ताब खायगाय जतन को माबा प्रोग्राम तो काहामुंनाय ओंखाय आं कलय जमातिया हदारं जागाव थांका बंगनुगो जत जमातिया हदारक बंगनि काहाम काहाम बक्ति बरगनारगो देबरमारं जेमन तामो खायनाय जेमन विशेष करे चिन देबरमारं करंजाक ड्राग्स रगो आबन बसं उनको खायना नांगो माने मुथांना नांगो शुद्ध पुलिस हिमिया दिनै जुब समाज जारा अक्रा साक्रा रक बुद्धिजीबी रक आपनो प्रोटेस्ट खायनांगो
ngai jabon norong ngai je tabuk deborma somas khainen kai to jotonon kisa awareness khaike chanai mandai phana jot jaga jemon yesrai bung po বিভিন্ন জায়গা টাকার জলা বইজরা বিশ্রাম মন্দির রগব গাবো খাইখাই চানাই যত নিমন্ত্রণ বো খাই নাংনাই বংরগ গায় আর বো কাইসা চিনি আমতি পেনশনার গ্রুপ রব চিনার পেনশনার গ্রুপ দङ जों প্রায় 15-16 जना दङ जों কে চিনার বো মঠা কাইসা दङ যেমন পেনশনার স্টাফ মেল ফাং নাই दङ তা চিনাव চিনার অফিস दङ उनको बिसंग ও কম্পোজিট মার্কেট সাকাবো প্রত্যেক মাসে जों 10 तारिख মিটিং ग आरो जों आंनि अबनो आं सालायनाय सिन्दल बाय गाय फाइनाय 19 सिब्लाना 19 तारिख गाय ताई जुब समाज रंग बांक बंगनाय आ जिनिस दं जों ताई फ्लैश खायो अন্য জায়গা जग प्रोग्राम खायो जेमन বিভিন্ন জায়গা थांगै যুবক যুবতী ফামা তংখাইবা জানাय आ रगबो सुदु सला रक्सिमिया बै रगबो दरकार सब জায়গা न गाय ताई नंनि उद्योग न हामबाय जग गाय आं गतै बिसि कक सालिया आनि बुमंखाय प्रबीर देबबर्मा आं पुलिसनि साब इन्सपेक्टर तंमानि रिटायार्ड 2021 गाय आं ताबु सिकनसा दुगान रै दं ता मानदायो आबोथ' खिनि दासै बिसिमथ' ताबो 19 दफा ताबो मुलक दङ जमातिया हदाथ' जमितिया हदा बरग खायसे हदा नरबि बरग खायसे दंता सका बननो दरके ताखायतो रियां रग बर गुरु बनिबो खायसे बर खायतो साखमा बहाय सेरकम खायतो देबरमा बंश आसले बर সংখ্যা গরিষ্ঠ বিশিষ্ট সংখ্যা গুরু হিসাবে কেউ কেউ যারা কিন্তু দেবরমার বরফ ও যে দেবরমা বংশনি যখন কিনার রাজা হব রাজ্য হব কিনার রাজা দংবা মানে এমন দেবরমা হনি কাইছে বড় সুস্থাতি মানে খাইতা বড় বাহাই মঠা কারণ তাও তো আসলে যত জাতি গোষ্ঠী থানতা বড় বংনি মতে বড় খাইনো নাই ওंखायथ' देबरमा रगबो बर देबरमा हनै काइसा खलाइके अब कुनो आनि थिनि दा थिक्रै थिंनो दं अब देबरमा हनै काइसा खलाइलाइके ओंखायथ' अब कुनो खाइनो दं काजो बर तिङानि उपनि ओंखा सार बाक्सा तो सावै दंगो कागलाइनानै तो अब तो देबरमा रियां निनि जमातिया हनै आमतेखे वालाइ तगलाइ इंलाइके ताबो थिया जों जातिनो न मासनि लायनाय जे 19 दफा हनै जे दाबि माने आरो थिनि जाति दं ओंखायथ' जानि जाति जा बर आगकसुन शिक्षा दिखिते बर आगकसुन हाँ निनि বিভিন্ন রকম डेभलपमेन्टा अब खाइ आगकसुन और तो जाति गोष्ठी बेदा बेद खलायो और वालाइ सुलाइनानै तो गया जानि देबरमा हंगा देबरमा बिन लाइनति बर जाति सत्य विकास बर खलाइसु उन्नत खाइसुन ताइपो तो आनी मतेखे आरो कुनो निने जाति न तै कुनो आरो अंगानि आनी सम्भव बुंजा गयाता अब हाइके वान सुलाइ केता आनी बुंखे तो मंगल देबरमा बेलेके हामबाय चिनि मीडिया ताखु रगनो यस खनाका जे फाइनाल 19 तारिख 19 जनवरी 2025 बाइजलबारीनि स्कुल माथ जे देबबर्मा सोसाइटी हाइकेबा देबबर्मा जे सैनाय रगनि काइसा मिट हाइकेबा पानदांना थांदों हनै थिक आबनति तामनाय साना थांगा हांकै एकदिगे काहाम न हिनमानो काहाम माने अर्थ काबनो जों 19 ट्राइब्स दंमोन बिसिङो जमातिया हदा त्रिपुरानि जे त्रिपुरी बा त्रिपुरा सैनाय रग बरगनिबो काइसा सोसाइटी दङ बा कलयनि दङ हालामनि दङ तै निनि तामनाय रांखालनि बरगनिबो दङ आपिखाय गै थिक आबनो नाहाय नायखांगे जे देबबर्मा सोसाइटी बा देबबर्मा जे सैनाय रग बरग बो खाइनो मानो कोनो अंग करे पियाबा जों एज ए ग्रेटर सेन्स अफ वानस अंगाय ताइबो काइसा अंगाय जों साइमानो जसक जों ग्रेटाराव थांगो बरग एकै जे जों तामनाय बिनि कमिउनिटी बा
kaisa identity o phaimano abo teibo kuaro sogoyo kaisa boy porinan phantu boy sinani phantu a boy no porinana bagai bini tamnai population nango kaisa film cholina bagai phanangton bini population nango a population kari hingkai bini film rok a film industry rok sing choli ais ঠিক ama haikene sing tamano romdi suppose bengali ba bangali jara sanai rok bor bisingo kabangma tongo nintamnai da chakraborty bhattacharya acharji bhumik somik kabangma 1000 naitang ka parang abahai tribes borni subcaste tongo ais ngai কিন্তু borni kaheta manu ngecheng tana common একটা language common beni kaisa script aborok cheng manu gai chini wake cheng tabuk tamonu tongkang gai chini kaisa common jinis so cheng phaimi yang tongka bai gai phaimi ya 10 ne cheng teisa ma sapine e boni tamnai literacy tongmani bagi common literacy silet dia nini tamnai dakaya kelkesiam ba nini noakhali rangpur dinaspur apni hini borok locally je dialect tongphano borni kaisa common je literacy tongmani bagi borok mahabharat ramayan jata important je books tok tonga aborok borok bongni kaisa literacy book by literacy go by tamnai word by borok suyo hais locally jaspano sai tongmano sui tongmano kintu jata literacy national international je focus ngai jat abongke borok kaisa boni common ngo tong ঠিক ama haino singbo jora kaisa sing jotto salaimane sing একটা common society বা common nini tamnai identity o phaike tamong hne borok international borok emon ki tamnai Geneva phano focus ngi abo prothom chini Padmadev Burma PhD khaijak chini Dr. Padmadev Burma bo thangai borok identity rikha ngo Geneva thangai piaba abo continue ngi asine tai kaisa abo continue ang sine tai kaisa abo ke kamangma chung jorabo ngo tang tahu gara tinsi gara a je common jora chung thangma yang tanglaita gabon bagi একদিকে ছানা থাঙ্গাই जों तामनाय গ্রেটার সেন্স অফ ওয়ানসুং হাঙ্গাইলে একই থাংমা হাঙ্গাই চাও যতন তাইসা গইতা গে তাও থাংমায়া যেহেতু আবাগাই ন তাইসা যতন জানজানি সাবকা সাইকো সাব ট্রাইব বড় খাতুং লাইব গাইছে গে আবনো একদিকে কাহাম কিন্তু কাহাম বিনি বিগিনিং ও কাহাম ngei উলো urumurung thampi hangke abo belai jon sai nai thog yang wa baita same chung kabang mon ka political bahino pulla ke chung খুব ekbare sagni tongkri phan kri rilai nai wais olo ke koyek bosor ngai na bo divide ngai nini kok borok movement for kok borok phanong ton nini tai bibinno ongo phanong ton kabang wat olo ke dividing thang waita ge abon bagi chung chengmani to nijini kaham wansung cheng layo olo ke chung je kono ekta political party ba je kono ekta unseen obabai khai alka bakhay daibar ding thang ka abo jati ingyati kaham kok जों खालायमानो कुनो अंको करै ओंखाय ताबो तामनाय जों खोनाका आरो गोबां जोंनि जे प्रथम जे तामनाय सेलिब्रिटी इंनाय रक प्रथम डक्टर फानंखा इंजिनियर फानंखा मंत्री इंखा एमएलए इंखा बरंनो अनारि नाय बरंनो बरन जानाय ठीक आबो हायदिना बागै ब कायसा सिनि अंको तंना नांगो जे अंगोता तामनाय कमिटि बा बिनि आपति परिकाठामो abo kari ni bagi chini kabang ma rengnai sinai tongphano aboro khursa jagya ri jagya angong tang abon bagi a site nahar kangkai ekdige seng kaham hinmano je kuno no seng borom binan bagi abo kaisa lama bini joga pyokja tong 19 tarik to seng khana ka baijalong nai angkai participant khaimano kono osubida kari jotona seng thangai mano khnai mano ba nai mano bini future tamong nai aboro seng monsuk tai kari chengkha cengnan nang wahai je kono ekta cengyang kai bini cengjang mani kri aita bo cengai mari granai jesa samungno pano cenggang kai che bini holo bothai ba output bini phaina nai gai ceng cengma sikri khaima sikri nge boroni output ceng asa khaiman ba gai cengmani cengna nangnai jotto jonogon participant khaitun trek abo bini tamna idea taibo create nai idea taibo kaham phaimano tabuni modern age modern chererok taibo sini rengnai sinerok phai dongo borok taibo katal aro 8 khaimano abai rokta to sir aithako apni ni sinimo ani mongkai Binoy Dev Burma ang social worker
ani para borgatal hambai Lekai hambai nong ni channel no tuma channel of thakya ang saiman liya lukurang no bahanya hambai ro nai dong ne rok no ang kisa YouTube rok no kha jeto debor marok ni kasa tabuk ko khana ni ke abonoti sana ni hingka hingkai ang to tabuk khadi eba tak khadi am te to hone meya tam ni hingka hingkai kaisa borok rok chap jagi tong ni hingkai unity nala nang unity kari kita subject ini meja. Oke, sengnuka jamatia ni jamatia pada kalau ini kayak rai balmani, kayak riang rok ni, kayak riang socio culture organization. Oke, abah heklaino kebang mah joto cini je tiprasa bosong rok ni je tongman borok ni joto ni na abah tongo, dia bermarang ni abah kajak tahu bekeriku. Tam ni bagi hingka hingkai jeng kemana live mana rugi naik hingkai agiwa Maharaja Bir Bikramaniko ni amalo bo kaisa bosong sap nani bagi apro baro ki halami ni saw a baro halam rok tabuk jata jeng uni sta sampradai tongo ni je salai nani apro kai baro halami hem tabono ke aborok no sap nani bagi Ram Kumar Thakur no basip senamai apro do parok no sapnan ni senamta kai abo no nai nyai kyang kai abo Jaipur Maharaja Bir Bikramaniko thei thaka inkai no aje thansa tong mane a subject mani abo apro no kamawi thaka tai kaisa hingkai chini je bosong rok subject nani hinphano chini o ha apro chinoro raja kring thangmani ulo chung Bharat bai marsangi thaka Bharatbor ni jeng Bharatbor habai thangmani yagulo to jeng minority o klai thangka Bharatbor ase kotorma kaisa des a des ni kaisa chikonte rajyo a chikonte rajyo ni bisingo phano jeng abo 1951 no minority ngi thangka 48% ni jata jeng majority people tongmani okay abo a minority ing thangmani yagulo chini yago jata Bharat ni ain no je majority people ni yago se a je ungko tongnai proseson tongnai eba ungko thangnai hingkeba jeng minority thangmani bage chingyago proseson bo phaiya proseson jehetu krei apro jeng subject nani hepano chini do pharo subject manliya proseson je tongnai rok je majority people borok si proseson chalu go hongkai borok a je minority people je tongnai rok jotono part ke khagbai kathariya khalai kolai hoda nini jamatia hoda ke borok no sai tong khanong jamatia rok tamono rok strong jat krak jat phan ganang jat ke abahai khle kaisa bosong no sawoi oroni ko majority people je proseson chalu kangla amte ke sawoi pat khlai khage khibai ke chini do pharok pat khaye jeng kebo kathalai se manlaiya mane thancha ngai chapjak se manlaiya chin do pharok angkai abono wansuk no jeng thangnai 2010 ni simi jeng wansuk laikya oboto jeng salsa kamawi thangnai obo haike jodi chapjagi hangkai enai jeng apro romdi Maharaja Bir Bikram Welfare Society nai apro kaisa society khawai jeng chino odo pharok no sapna ni bagi jeng tipra eba jeng tripuri abo haike jeng chini lokorok ni thani wa jeng awareness khlaija awareness khaye borok subject khaija ke subject khaimani yagulo tabuk tei satam janibo lokorok ni je kogo helang sasa haklai no ke aboni bagino borok rok jodi no bini bosong no khawai narnani bini bosong no jodi no krak khlaye mathangai tonnani hinkai borok ni kaisa thansa nango thansa kari hinkai borok subject meya ke abono nai nai kha hinkai jeng tabuk jotoni ko no bosong no tumung na ba hai khlai hoda tong kai ang thakau debor marong ni bisingo hoda tong ni bano kun khoti ingla aba hai ni ta ke aba hai ke khaka ke to chano sawana taisa krak ngano kasa dagi phang tong na nango je kuno bosongo bini hoda ni okra tong na nango a okra ni kok bai choli na nango kai nai ni ma kai debor marong bosongo kai aba hai hoda okra kono kuri kai kuri ni bagai
borokni kaisa chapjaklaimung malailaimung kok chaplaimung abo hai jaga korita ke abono nasigi naikha hangkai je tabo khalaina nai mane ang abono negative khaya positive no khalai laithun je khalai laine ro ke abo hai chapjakmani na abo hai na khakawta ang abono no koinani musungo lukurok je propano bujiwoi khabaksa khathansa ngnani bagai chapjakha hangkai chapjaki nei abono ang kota kobokta hingke orai poroi ingyawi thansa khlai chapjage kokbaksa manilaimung okra rokno manilaimung abo hai tongkha hangeno chini borok jeto thangnani kaisa bai position tongnai ta tabuk to belai khe kowa chini obostha belai khe hamiao thangsobai kya जों कलंग मासाकेते बकलगु आंथ ताबु डॉक्टर सुनाचरण देव बर्मा हने सिनि जागो जे आं खरकसा राइटार कगलब गथमा आबहेरो गांसियो जे तेकेसा हंकाय आं कल्चरल नि सामुंगानि मेन सामुं हंकाय कल्चरल सामुं तै आं आजागा गदालै दङ आबो ताबु गतालिया थांनाय 1986 नि सिम आं गदालै दंमाने तिनिसु जरा बारो गदालै दङ कालचार न त हुकुमनो तयै अदखनि हुकुमक कमावै थांनाय आबनो तयै फाइट खायै ताबुक जरा फाइट खालाय दं